आसनसोल के चेलीडंगाल इलाके में आज राइस कोचिंग सेंटर में प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थियों ने जमकर हंगामा मचाया। इनका कहना है कि कोचिंग सेंटर द्वारा ये कहा गया है कि आसनसोल का ये सेंटर दुर्गापुर में स्थानांतरित किया गया है। यहाँ पर पढ़ने वाले विद्यार्थी या तो दुर्गापुर चले जाए या ऑनलाइन प्रशिक्षण लेकिन विभिन्न नौकरी परीक्षाओं का प्रशिक्षण ले रहे तकरीबन 70 से 80 विद्यार्थियों का कहना है कि उनके लिए ना तो दुर्गापुर जाना संभव है और ना ही ऑनलाइन प्रशिक्षण लेना। वो चाहते हैं कि उनके बैच को आसनसोल में ही प्रशिक्षण दिया जाए। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने आज जमकर हंगामा मचाया। इनका कहना है कि वो आसनसोल के केंद्र में ही प्रशिक्षण लेंगे वरना उनका पूरा पैसा वापस किया जाए। मनी नहीं चलेगी, स्टूडेंट के साथ खेलने नहीं देंगे, स्टूडेंट का फ्यूचर के साथ खेलने नहीं देंगे। हम लोग आसनसोल से नहीं जाएंगे, हम लोग आसनसोल में एडमिशन लिए फिर आसनसोल में रहेंगे। হচ্ছে যে দুর্গাপুরে যেতে, কিন্তু আমাদের পক্ষে অনেকের পক্ষেই সেটা চেঞ্জ করা সম্ভব নয়। ইনফ্যাক্ট সবার পক্ষেই সম্ভব নয়। কিন্তু এই কিছুদিন আগেও মানে এতটাই এরা স্টুডেন্টের কথা ভাবে যে মাত্র এক মাস আগেও কিছু অনেক একটা ব্যাচ শুরু করে দিয়েছে, কিন্তু তাদেরও ট্রান্সফার যেতে দুর্গাপুরে যেতে বলতো, কিন্তু সবার পক্ষে সম্ভব নয়। সবাই নিজের সুবিধা মতো ভেবেই এখানে ভর্তি হয়েছে। তাই এই অবস্থায় আমাদের কিছু না জানিয়ে কোনো রকম আলোচনা না করে এই যে ব্রাঞ্চ ট্রান্সফার হচ্ছে তার বিরুদ্ধে আমরা সরব হয়েছি এবং আমরা চাই, আমাদের একটাই দাবি যে রাইস আসানসোল যেন এই ব্রাঞ্চটা থাকে, সেটাই আমাদের দাবি, একমাত্র দাবি। আপনার নামটা? আমার নাম সায়ন মাঝি, আমি এখানকার স্টুডেন্ট। আমি কিছুগুলোতে বর্তমানে চাকরির পরীক্ষাগুলো দিচ্ছি, কিছুগুলোতে হয়তো এক দুটোতে ক্র্যাকও আছে। আজ হবে কাল হবে মিটিং, হঠাৎ করে শুনবো যে 15 তারিখ বন্ধ করে চলে গেছে। ওনারা আমাদের স্পষ্টভাবে কিছু জানাচ্ছেন না। এটা দুর্গাপুর নিয়ে যাবে বলছে, এটা দুর্গাপুর নিয়ে যাবে, না হলে আমাদের অনলাইন করবে। আমরা একটা মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘর থেকে এসেছি, এতটা অ্যামাউন্ট দিয়ে এখানে এসেছি, এরপরে যদি ওরা বলে দুর্গাপুর যেতে, আমার এখানেই আসতে 2 ঘন্টা লাগে। দুর্গাপুর যাওয়া আসা একটা সাধারণ পড়ার জন্য আমি দুর্গাপুর যাওয়া আসা একটা ওরা নিজেরাই ডিসিশন নিয়ে নিচ্ছে, হয় দুর্গাপুর যাও না হলে অনলাইন করো। আমরা কোনোটাই করতে পারছি না। আর এতটা অ্যামাউন্ট দিয়ে অনলাইন ক্লাস করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না। না, ওনারা আমরা কিচ্ছু চাইছি না। আমরা ওনাদের সাথে মিটিং করতে চাইছি যে আপনারা কি চাইছেন এটা স্পষ্ট করে বলুন। ওনারা আমাদের সাথে মিটিংটাও করতে চাইছেন না। ওরা স্পষ্টভাবে একটা জিনিস ধরে আছে, কাল কাল কাল। আমাদের সোমবারে বলেছিল যে মঙ্গলবার জানাবে, মঙ্গলবার বললো যে বৃহস্পতিবার জানাবে, বৃহস্পতিবারও এখনো পর্যন্ত ওনারা আসেনি নয়। আর ওনাদের এখন কাজ দেখাচ্ছে। কি চাইছেন আপনারা? এখন আমরা চাইছি যে আমাদের হয় আসানসোল ব্রাঞ্চ আমাদের এখানে থাকুক, আমরা এখানে ভর্তি হয়েছে, আমরা এখানে ক্লাস করব, এখানে পুরো কোর্সটা কমপ্লিট করে তারপর বেরোবো। আর না হলে আমাদের পুরো টাকা রিফান্ড করুন, পুরো টাকা। আমাদের একটা বছর যে নষ্ট হয়েছে কম্পেনসেশন সহ আমাদের একটা বছর যে নষ্ট করলে একটা বছর কম ব্যাপার আমাদের জন্য। এখন যে হ্যারাসমেন্ট করছে তার জন্য এটা তো কোনো সহজ ব্যাপার না। না, আমাদের পুরো টাকা রিফান্ড করুক, আর না হলে আমাদের এই ব্যাচটা এখানেই থাকুক। আমরা আর অন্য কিছু চাইছি না। पुलिस ने शाम को मादक पदार्थों की तस्करी को धर दबोचा। 4 पहिया वाहन सहित 75 किलो गांजा जब्त किया गया। 4 को गिरफ्तार किया गया। मादक पदार्थ का मामला दर्ज कर गिरफ्तार लोगों को आसनसोल जिला न्यायालय में पेश किया गया। गिरफ्तार लोगों में रामकृष्ण पल्ली दुर्गापुर का भरत कुमार जायसवाल, मुर्शिदाबाद के रानी नगर के अनारुल इस्लाम दिलदार मंडल और अब्दुल खालिक शेख। पुलिस सूत्रों के अनुसार बुधवार की शाम एक सफेद रंग का 4 पहिया वाहन दुर्गापुर के गैमन ब्रिज की ओर से रतुड़िया अंगदपुर शिल्प क्षेत्र की ओर जा रहा था। गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने के बाद कोकोबेन थाने की पुलिस बीच सड़क पर नाका चेकिंग करने लगी। सफेद कार को रोका गया। कार में ड्राइवर समेत 4 लोग सवार थे। এত
शिक्षण संस्थान मां शारदा ट्यूटोरियल। हमारे यहाँ 13 वर्षों के अनुभवी मनोज सर एवं एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा उच्च माध्यमिक आर्ट्स के सभी विषय का ज्ञान प्रदान किया जाता है। BA जेनेरिक इंग्लिश और इंग्लिश प्रोग्राम के कोर्स भी कराए जाते हैं। इसके अलावा बैंक, SSC एवं सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी करवाई जाती है। कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है एवं साप्ताहिक टेस्ट में सेमेस्टर वाइज परीक्षा लिया जाता है। इसके अलावा KNU से BA के कोर्स भी कराए जाते हैं। तो अपने उज्जवल भविष्य संवारने के लिए आज ही नामांकन कराएं। मां शारदा ट्यूटोरियल, नरसिंहबान, मल्लिकपाड़ा, बालाजी धाम के विपरीत बनपुर। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 7584879476 या 9382270423 नंबर पर।